Hambai jotono जों social media rogo tahu kono gue tamu je hari ini kasih accident humano hai mulai mani jorau kono ini sejora muti sai tonglai humano sini je reply rojak mani hai tu je kuno sini dofani kaham ni sathe ne joto wan sogoi ne sini dofano kaham khai mochokman bisinti ne jotono oma hairok जों सिङाव बकल खाय जाते साबायका बम हाय am hairok जों ना सालायका अमब्लाबो बेलायके हामबाय जतन जों अम हायके मा तंगायनाय सारग्रिफोरनि थिंखि प्रसारक नो जेकुनु जाथों जायथों जेकुनु पार्टी खायथों चिनि नांमानि जागाव अंके जों थांसा अमन जों जतन नायबो जत बरक सारग्रिफोरनि बरक नायबो अमन बागै जों next time bom hai jodiwa tebesa hai langke bom hai ke जों खायलायनो मरावबो मटामटी जों लाबोनो दङ मोन बागै जेहेतु जों अफिशियली कायसा जों मा काबा तागैसे जों नायनो लगन हायके जों बाथाखा मोन बागै जत नाय दंनै खाजन ताखौ दैबो सोमो जत सिनि सिगला जुबावरगनो जों हायनिसि तंफ्ला लाय मा दङ साराते पाव चिनि वरक नि बांगै बम हाय खायनै बम हाय खाया माहनो वान सगैस जों टेंशन नांलाय दंमोन जराव माहनो खांगे ते जों बखरक दङ मोन बागै जेकुनु खायथानिवो खाबाक्सा हायकबो नाहर मन कायसा ते जेकुनु खायथानिवो कक सालायमोन बिसिंति बुसिलायमोन बिसिंति खायवनि नांगौ दिनै नों आं कथालायं दंबोनो कक सालायमोन बिसिंति जों बरक कक सालायमोन बिसिंति जों बुसिलायमोन खाकिसा साम खायजोंनायनो कोनो जों सालायमोन बिसिंति के जों खाबाक्साखौ जों खायमोन अमन बागै जत सारा तैफोरनि चिनि बुकुं बारा जत खाजन ताखौते बुकुं सङो जत युटो नां कबगनाय फायदि जों अमायखनो बाक्सा खाबाक्सा जेकुनु नांमोन जागो जों अमायखन कक्ति सालाय तंनाय नै सारनो अरनो जतनो हामबाय NLFT उग्रवादी नि जेलाइन सीएम साइथांका आरो सरकारनि पजिटिव निकम साना थांखिनि बसा फियाबा नोंथायनो साका जे आईपीएफ नि उग्रवादी हंजाका नै कक साजाका যদিও NLFT বা ATTF তাবু বর্তমান উগ্রবাদী বা কোন একটা টেররিস্ট ননি বক্তব্য মতে অলরেডি অলরেডি सरकार ना सारेंडारी वो ऑलरेडी टंग को संग फाइट टंग सपै पिका आयर परे बबाय को उग्रपंथी नैमा ब आ कक साना नायमानि के बिनि जे कक नि जे बंगिवो जे आ जरानि गतनाम साव आबो आगि सेकांगो बर ओ उग्रपंथी संस्था टंग माने सारेंडारी वो बर काक सपैका माने आईपीएफ टिबो सारेंडारी वो राजनीति फाइट सपैका बिनि कक के होमो हायगनता गा जराव ब उग्रपंथी हिंसाय माने आ जरानि पाटन के কিন্তু তাবো NLFT ATTF না নংতাবো উগ্রপন্থী সংগঠন হিনি সাইমেনিয়া তাংকে বরক অলরেডি নিনি তংগসং লামাও ফাইপাইজাক সরকারি ভাবে ন আমন মগে আবরর আতি মানে ইস্যুর তোলা তোলায়ে যে মডেলিটি কমিটি ও যেটা সাজাকা কনস্টিটিউশনাল যে মেটা আবংকা তাবুকনি যে তিতি এডিশন ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল কলাইজাকনাই আর আরো তাবুক যে 28টা যে সিট মানে মোট তো 30টা তমানে ন 50টা সিট কলাইজাক নাই আর আরো 46টা ইলেক্টেড নাই 6টা নমিনেটেড নাই অব কিন্তু মডেলিটি কমিটি নি রিকমেন্ডেশন তাবো মডেলিটি কমিটি নি যে রিকমেন্ডেশন আম তো কাইসা কমিটি সে কনস্টিটিউশনাল ম্যাটার ন ডেভেলপমেন্ট ম্যাটার ক্ষেত্রে সরকার বে সালাইতে না কাম ক্লেমান अब ऑफिशियल उनके जरा ऑफिशियल वर्क को जरा तुमने ना बहुत तारतारी बुझने आने को डेवलपमेंट वर्क अब उनके मो सरकार न क्लेम मानो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जे माने अब सरकार क्लेम या अब दिल्ली नि पार्लियामेंट मा क्लेयो द मॉडलिटी कमिटी तो और टीटीसी क्लेने हिने रिका तो कथित न अबनो तब दिल्ली पार्लियामेंट तो पास क्लेम तो ना बने बाकी जम कायं 125 अमेंडमेंट जे दं तो का ओके ओ 125 नो
एडिशनल पावर रिलेटेड जेतु এই যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অবনি বিশিংতুই না এই মডেলিটি কমিটিনি যে প্রস্তাব আবার পাস নি ফাইনাই এটা অলরেডি ও মডেলিটি কমিটিনি যে টিটিসি প্রস্তাব আবনো বেশ খলাইনো ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিধানসভা মন্ত্রিসভা আবো কিন্তু পাস খলাই রহরিনা তাবো আজাগা থাং সবিজা ভারতনি পার্লামেন্ট আবনো চিন্তাবো নাসিংই তো আসাদাতং হ্যাঁ আসাদাতং অবশ্যই আসাদাতং Now 125 amendment ni kok 125 sir nung thasing samri jaga ta kisi ta ab sore kheke sao khen no ni kaisa kama san mung tong mani ang to rotawin phai dongo je ei je kok masu sida ko karon khari sore nan sanango o je postpone to place ni ro phatarni ko company yang nai puro go no khub kaisa kaham sidan to kok saka je government ni thani no deputation na khaba go dabi sanka যে কোনো গভর্নমেন্ট ডিসিশন না হনা পুরো এজ এ অ্যালায়েন্স পার্টনার হিসেবে দরকার কাছে কমিটি খাওয়াই আর কক সালবা পরে সরকার যে কোনো সিদ্ধান্ত না নো অ্যালায়েন্স পার্টনার দংলাই দङ গোসান গোসান কক সালাই যে কোনো সমাধান খাইমন কিন্তু সমাধান নিয়া বাকি তাবক সরকারও এগেইনস্ট বাক্সাবা রোড ব্লকেট বাক্সাবা স্ট্রাইক বাক্সাবা খাদুই তাবক প্রেস মিট খালিমা দङ কে ও সিদ্ধান্ত কাম দঙরি আমি তাবছে নো খাইতে গিয়া বম হাই আপডেট আপনি ননি খালি পুরো তো যতন সাইমন পুষ্পবন্ত যে মানে পুষ্পবন্ত পেলে যাব রাজবাড়ি রাজবংশনী রিলেটেড রাজবংশনী বুসুক চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুত এইসব ম্যাটারও যদি বেশি কক ছানানি যদি কেবনি অধিকার তংকাঙ্কে বুবাগ্রা নিন তং সুন তারুগ্য সাহিত্য স্পষ্ট বক্তব্য আইপিএফ তিনি তরফ থেকে আব ডিজিটাল মিউজিয়াম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যে উদ্বোধন খাইখলাং মানে চুন অলরেডি ডেপুটেশন রিগি পাইজা আবনো তংনা নিংথন আবনো যাতে নরিতা খাইতো না তাবুক যদি বুবাগরা আর সালাইমান লেখ পাই কাঙ্কে ববা এডিসি প্রশাসন বতংকে কাম খক সালাই পাই কাঙ্কে এ চুনার বেশি কক সাকাঙ্কে চুনো সাজে আমে বলে উল্টা Saya nang example sih nono sawo. Siddhanto sorkaro ya parmani. Je kono decision nah ke alliance partner no ti member saya mun ke committee ma khani ni harus sarmani. Borok meeting wa asuk no ha? Norok khobda liya. Jara mantri sabha toni kono kopka. Sini Shukla tongo ara. Shukla tongo party ni. Nei. Mantri sabha ni party ni IPF ti nengai Shukla tongo. Aro Onimesh tongo Onimesh babu. বুবাগ্রা তঙ্গ বিজেপি তঙ্গ যারা মন্ত্রিসভা যে তঙ্গের রিঞ্জাগে মন্ত্রিসভা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নাই পেখা অথবা আরো বুবাগ্রা যদি কোন কক সালি আঙ্কে তেকেব শুক্লা কোন কক সাইল লাভ তঙ্গ বসে সেখান বাড়িয়ানো সাকলাই পেখা এগ্রিমেন্ট নিমে তারঙ্কে আচ্ছা তাবো বস কামো বল কো যেমন রোমান স্ক্রিপ্ট র ও যে টিভি এসি বোর্ড রব যে তাবো সামলাই মা তঙ্গ না র নো বুট নাই সাও অবশ্যই কি আ নাই মা জাগো নো যেহেতু অ্যালায়েন্স পার্টনার হিসেবে গভর্নমেন্ট সামলাই তঙ্গ বাবা ও কসান কক সালাই বিসিং কো সলিউশন খাইমান ও মাই স্ট্রাইক খাইয়া ওই আ আর যদি মো সরব সুমো নো মা সুমো অ্যালায়েন্স পার্টনার হিসেবে ও যে নো সিদ্ধান্ত হয় কমিটি তামই খাজা জানি দং না নো দিনাই খাই দম হেই দং হবে সুং মিটিং বিনিচিনি যে এলাই পার্টনার হিসাবে আইপিএফ টি প্রটেস্ট খাই তমান গনিন তাৎসিক জরা অবন বাংলা স্ক্রিপ্ট ইনে সরকারি ভাবে ঘোষণা রিমাইয়া রোমান স্ক্রিপ্ট নিব ঘোষণা রিমাইয়া দুনুতানা এলাও মাতমানি কারণ সুং যারা এলাই পার্টনার অবনতি অবজেকশন খাই তমান বাকি ইনতো ইয়াকে বকলো নঙ্গি পাই কেমন দেবনাগরি বা অন্য কিছু ভাই খানা নতাই যে খাইনা নাই খানা না সুংচিয়াং নাই কিন্তু পরিষ্কার কোন কামচারি না অঙ্কে রিজনাল পার্টি ন সরকারনি চাবি কাটি সিনামি রহবে আং ইনডাইরেক্টলি সাকাতা যাতে রিজনাল পার্টি প্রেসারি বই সরকার ন কামকারি মাননাই যা আবো হংকে ম্যাক্সিমাম সিদ্ধান্ত ন সরকারি ভাবে স্বীকৃতি তুরি মাকামা ni mo ta tabu bom hai abo ni ya tong na ni ya bobo sabi ni tong na borong nai bo iya nung sarana bu sarana bo saichung na সরকার চালক tong ma nong non nang ba একমাত্র ও সরকার না সং তুই ফাইও
abono sonman narigi sini ko khonai dongle di ekta bono jodi chung sarkaro tu asuk ripaya bo saichuno paisa ke patari gala kamu রাজনীতি দল ne abono culture abono simi samaya কংগ্রেস সিপিএম যত না হাইনঙ্গ এমন ধরনের কেরি হদি তেকেব সরকার গঠন থেমিয়া আঞ্চলিক দল করে ইনকে আফরো নাই দেখেলা নাই আবো বুঝকাঙ্গ নাই যদি দাবি মাইয়াঙ্কে যে খেলা বাকি তো মানে আবো বুং নাই চিনি যে সিদ্ধান্ত বংকে সং বুঝকাঙ্গনি 4 তারিখ নভেম্বর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তাই ওইসা কলিপ্রারিবো ত্রিপুরালেন্ডनि মুভমেন্टनि तैबो करा खलायै मुभमेंट खलायनानै बखा थां दंगो जों सिद्धांत नाखा फाइनाल 4 तारिख नभेम्बर 2025 सारा त्रिपुरानि 8टा जिल्लायाव जिल्ला भित्तिक त्रिपुरालेंड अवेयरनेस कैंपेन खलायजानाय आ कैंपेन आबो जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तंगनाय र जोंसिनि माइनस कपि रहरनाय नरक माइनस नायके साबो दायित्व तंगाबा आ जायगा तंगनाय आंगरो तिनि डिटेल सालिया प्रत्येकटा दायित्व मानजाक डिस्ट्रिक्ट रगनो आरो निजे सिनि तैफां रगनो कयनाय जे ओ त्रिपुरालेंड अवेयरनेस कैंपेन नो नायथक खलायै जे कोनो प्रकारे हो 4 तारिख नभेम्बर खलायनायनि बागै जोंनि आईपीएफ तिनि मियानि जे कोर कमिटिनि मिटिंगो नरनो साजाक्का 3 नम्बर हंगे सिनि जे सीसीबो तै कयेकटा पोस्ट वैकेंसी दंगो इनके किंतु सिनि कयेकटा मासो 2-3 मासो सिनि गोबांमा जे नेतृत्व যারা आगे आईपीएफ টিও তংমানি তাবুক তাইসা কিফলি ফেকা অথবা आगे কর্মচারী লিডার তংমানি বড় তাবা आईपीएफ টি জয়েন খলাইকা অবহাই লিডারশিপ गोबांमा जॉइन खलायका आरो नि बिसिङाव खरब बुरैनो जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सीसीओ जों बरनो इनक्लूड खलायजाक्का आबोनो एप्रुवल मिया रिजाक्का बरनि बिसिङाव दङ खरकसा सुकुरंजन देबबर्मा ब बिश्रामगंज डिविजननि ब आगे जनरल सेक्रेटारि टीयूकेएस दंमानि जेनि सार एनसी निशिकांत देबबर्मानि परेनो ब टीयूकेएस नि जनरल सेक्रेटारि दंमानि सुकुरंजन देबबर्मा ब चिनि आईपीएफ टीओ जॉइन खलायमानि थांनाय मासो बनो जों चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर हिसाबै जों संजाखा 2 नम्बर बीर साधन जमातिया बबो कर्मचारी संगठननि लिडार्स दंमानि ब किल्लानि ताई खरकसा दंगो उपेन्द्र रिया ब चेयरमैन दामसरानि बीएससी नि चेयरमैन ताबो ब आगे आईपीएफ तिनो दंमानि आइफानो कसारो ब अन्य दल थांपाइका पियाबा थांनाय मासो बटाइ बासे किफली फाइका बनो बागि बनबो स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर्स चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जों चंखा अप्रुवल रिखा ताई खरकसा दीपक देबबर्मा करन सरानि जोंहाबो साखलाखिया बका डिस्ट्रिक्ट आरो त्रिपुरा मथानि बजाय दलाइनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट दंमानि बो चिनि आईपीएफ टीओ जॉइन खलायखा आगे बनबो बरम रिजाक्का आ बरम रिमानि बिसिंतिनो बनो स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर्स हिसाबै चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीआव दाजाक्का 4 नम्बर जेता नरबो साइमान kana जे एसआईआर जे पद्धति न ती ऑलरेडी त्रिपुरा राज्य ट्रेनिंग लेवल ऑफिशियल और जे प्रक्रिया प्रोसीड्यूर आरो सुरुनि थांका आरो ती चिनि पार्टी नि 5 जन चिनि जे कर्मकर्ता बर ट्रेनिंग बनाखा के ओ एसआईआर न बाहाय क्लाय सक्सेस क्लाय तिसानानि बाहाय के 2 नम्बर बर रकनो जों भोटार तालिकानि फाथारो तनिनानि आबरनो ट्रेनिंग रिरिनानि बागै अबनो डिस्ट्रिक्ट लेवल काहाम के नायकने खलायनानि बागै 8टा डिस्ट्रिक्ट नि 8 जन प्रेसिडेंट इंचार्ज सुबे एसआईआर नतुये प्रेसिडेंट इंचार्ज और सेक्रेटारि इंचार्ज खरंनि खलाय संजाखा आबो तिना आंगरो साखलायलिया माइनस नि बिसिंति जारनाय मूलत এই 4টা पॉइंट नतुयनो जों जेनि मियानि जे मिटिंआव जों सिद्धांत लाखा जे अबनो सानानि बागैनो तिनि जों प्रेस मिट खालामनानै आं
চিনি শিকলা চালায় বিশেষ করে চিনি যারা খা খেকজাক খা কই তংনাই তাক বহু দুঃখ নাংমান পাইয়া ও চিনি কর্মী রক পাশাপাশি শুধু কর্মী সিমিয়া যত তিপ্রাসা যারা তাক বখা নাং তংনাই চিংন উগ্রপন্থী হিনমানতি বর্ণতি চিনি শিকলা রিওড আইপিএফ চিনি তরফ থেকে কাইসা কলম নারাকনাই आं एक्चुअली ताबुक तनरा आबो सुंगिर माबा हयतो 14 कोटी सेलेब्रेन गोबां से तंगि मानाम 40 कोटी टाका जाने आनि जागो आगस्ट तंखांगा आं साइरि माननायता किन्तु मिनिमाम याबो माने 14 कोटी नि सेले एबा फान रां तंगि मानाबो आबो मॉडलिटी कमिटी नि तामहाने रिकमेंडेशन Sir, saya mana jawab ini ke, orang TTADC hoite 28 kopi dabi kerajaan mani, abono Hamzah Diplok Kumar Dev sian toko 30 kopi kerajaan mani. Abono ya kalau tu tay kisah action kerajaan ka, indabo je bides ni rang travel welfare of heaven ni, na eko hatani bank hoite 14 kopi travel welfare. Abo edisi ni ok baida aro khazaka rang seramjak to. বিপ্লব দেব দা হামজাকে বিনি আলাদা এমপি ফান্ডিদারি তো না রাজ্য সরকারিদারি তো তাও মেটা আবনাং সানাতিংয়া মডেলিটি কমিটি ও খেরেংবা হসপিটাল নো ডেভেলপ খালাইনানি বাকি জব ও কোটি রাং রিকমেন্ড খালাইজাক্কা তাবা রাংনো ফানো রি তমকা এডিসিনি প্রস্তাব ন ফা জাগানা রাংনো রিজাক্কা আং সামানকে মডেলিটি কমিটি আ প্রস্তাব আবো রিকমেন্ডেশন খালাইকা তাই গেছা tripartite agreement ni ko most burning issue acha o jeta tini strike ajaga bo included yeso ke apuno singani musumai norno ke boro jehetu tripura government tripura motha tai central government mili laise o sign khale mani आपने माया अंगई तिनी खातो मनी स्ट्राइक कॉल खाइजा का आपको कैसे पॉइंट हो नॉर काम में पार्टिसिपेशन खाया आंसे साकी तंगलारा शोर लाइथनी जे आंसाकी तंगका नो पार्टिसिपेट में तो बात से रिग्रेट है तिनी नि स्ट्राइक कॉक्सिस तिनी नि स्ट्राइक निवो सों आईपीएफ तिनी पुला स्टैंड नॉर किचा क्लियर की बुझिना दे आईपीएफ ती तिप्रासा रिलेटेड दाबी दावा रिलेटेड जे कोनो दाबी अब जे कोनो दल फानो खलाइतन सिविल सोसाइटी फान खलाइतन मथा फानो खलाइतन सीपीएम फान खलाइतन तिप्रासा रिलेटेड चिनी दाबी दावानो जदि हिंकांके नैतिक समर्थन जानक नाय आंदोलन आफ्रुनो नखने जेखाने तिप्रालेन दं तिप्रालेन करिके चिनी कोन आंदोलन करे शुरू सेपारेट एकदम हां तिप्रालेन मा नाय शुरू सेपारेट स्टेट को शब्द बाय इनिया दा आबो अंके आबो तिप्रालेन ता मंगे मा बुझक लाइने पुला आबो अनेक बुझकी पे सेपारेट स्टेट नि जे बुमुं आबो न तिप्रालेन तिप्रा मथरबो सेपारेट स्टेट ग्रेटर तिप्रालेन सामलासा आबो बुं बेपार चिनि तिप्रालेन दाबिबो अंगे चिं नखरनाय ओके ओके नाबो कोगुखा tripartite accord no abu to accord da agreement da tabu abu tibo kaisa confusion kolai leja agreement ni no tangi confusion na ba agreement yes okay agreement jodi tong khangke jate potre tiprasa hamre bumungwe kok biti salai tongai a agreement bumungwe agreement ni samu bumungwa implement khalene ni 6 mas ni salai ta 2 mas lai ega 2 bosor lai tongkha আমি ইন্ডিয়া নর গভর্নমেন্ট তঙ্গুই তাবু ওবো কাই সাধারণ কক নই মতে সাধারণ কক সিংথাং সুকো অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশন জিবি বাকি আমুগি হইরানি খাইতং অবতি জাস্ট পলিটিক্যাল কাইসে টপিকস দাংতং লুকরন তব সানাই সাই খুব ত্রিপুরা মথা পার্টি আজাগা সইখে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পক্ষে সইখেকা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হইতে চিফ সেক্রেটারি সইখলাইকা Court Manik Sahaji, in presence of Dr. Manik Sahaji, in presence of Vikas Devarma Mantri, in presence of Shukla Charan Noatia, in presence of me, ang niji botong la jaga. Okay, civil society rong ni bisingu hoda okra rong bisingu aro tongo. Okay, tongmani pore phano. Tanggai bobo haikele sukti kelainnya itu buba grasib le, sunto sakti simi si tongne le,
बो जागा देराखा देराया बोले बसे साइमान चिना राज्य सरकार टांगी इम्प्लीमेंट खाया तामुंगे नुंग एग्रीमेंट सिंग पाई माने परे तामुंग बागे आंदोलन खाया ना तंखा এই সব ম্যাটার তো বরং সাইমান আবার আইপিএফ টিনো সঙ্গে কোন লাভ করি কারণ আর আইপিএফ টি আজকে কোনো ইনভলভমেন্ট করে সাক্ষী হিসাবে সংমা তংখা সবচেয়ে ওকে বুঝি কথা স্যার কোর কমিটিও সিনি সিদ্ধান্ত না জাকা পুল্লা কারেন্ট যেটা ইস্যু নরব সাইমানো যে সিনি মিডিয়াও অনেক আবো हमको ভাইরাল খা যে বিহার নে পশ্চিম চম্পারণ 20 तारीख अक्टूबर 2025 चीनी अरणी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी वो कैसा इलेक्शन कैंपेन और नॉमिनेशन जमारिमान जगह कैसा कैंपेन लेग जारिना थांगतानी एनएलएफटी एवं आईपीएफटी एनएलएफटी लगी खबु चीनी आईपीएफटी पार्टी न कैसा सन्त्रासबादी दल यानी उल्लेख खालाया जाय कारणे आबने ठीक हरनि आं आगे सिगाङावबो साखा आपरो तरि करि मेनेज खालायनो बागै मा साखा हरनि 1:10 मिनिट आनि आरो आबनि भिडिअ फुटेज फाइमानि लगे लगे न हरदि बरन चीनी मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने आरो भिडिअ फुटेज सह चीनी जे बन साजाका जे अबनि क्लारिफिकेशन 24 घंटानि बिसिं रिखानके हामनाय আর অব ক্লারিফিকেশন যদি রিয়া আনকে আইপিএফটি বাই বিজেপি নি যে এত সম্পর্ক 2018 নে আর সম্পর্ক বিরাট একটা সমস্যা তৈরি মানে আর মেসেজ রি দরকার এই মেসেজ এই ভিডিও ফুটেজ ফরওয়ার্ড খালাজাকা বিজেপি নি প্রদেশ সভাপতি তাবুনি যে এমপি রাজ্যসভা নে মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি নে আর পাশাপাশি বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি এরপরে বিজেপি নি স্টেট সেক্রেটারি এরপরে বরং জনজাতি মোর্চা নি সিনিয়র যে লিডার বরক নব অবনিবাগে দলগতভাবে জানকা এবং কপি রহরকা অব যাতে 24 ঘন্টা নি বিসিং ক্লারিফিকেশন রিনাংটন যদি রিয়াংকে সং আইপিএফটি পার্টি নি তরফ থেকে আব ককঠাইসা সানানি বাধ্যতা নাই আসিনি সম্পর্ক হইতুন নষ্ট তৈরি মানে সম্ভাবনা আমি বাসাই ফেমানো এনি মেসেজ রিকা হর 1:10 মিনিট आ दिन जदिव आपसक বাইরা লংলিয়াতে কিন্তু 21 তারিখ পরবর্তী সময় আবার আইকা আঙ্কাইনো অনেক বাইরা লেখা একে হয়তো আ হরঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী আ দিন হর নাই মানলিয়া না কিন্তু পর দিন নব নাইয়ে আকে সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল মান নগৈ এরপরে চিনি মেসেজ তো মানে ব দিবর আড়াইটা বেখাগো चीनी आईपीएफ तिनी प्रेसिडेंट चीनी प्रेम कुमार जिनो बो सरासरि टेलीफोन खलाये बो आबनो बिनि जे बुलुंखा आबो साखा दुख प्रकाश खलाया जे बो आबो एटीटीएफ ताई एनएलएफ तिनी साना थांताने एटीटीएफ नि जागाव आईपीएफ ति कक साजाक तिनका आबो कोन मते आनि बुको उच्चारण ना कगिया ठीक न किंतु आं लेक्चर आते रि पैमानि परे फानो आबो जे आपते के बुलुंखा आबो हबिन दानि ख्याल करे जेप्रो भाइराल पैबे माने परेसे मेसेज सकमान परेसे बाबो साइमान पो अरे बुलुंखा आरो आपते के साजाक माने आबो बुलुंखा कक आं डिटेल्स बजे सावर माने कक ना हमना न साखाता ओके पाशापाशी चीनी तरफ থেকে সাজা খাতে গেছে আবো তো মানুষ বড় মাত্রে তো বলুনি বানো কিন্তু আবো তো তাবো ভাইরাল থাকা সোশ্যাল মিডিয়া আবো আগে আবো বাইকলাই কাম খলাই মানাবো নুনো ওয়ানসুক সিটি চীন তরফ থেকে নং সোশ্যাল মিডিয়া রেডি হনি जों আপনি কোন সাইড দিয়া বনো না ইয়া পরে রেখে আবো বাইকে ম্যানেজ খলাই মান আগে আবো নে কিচা পরে কেন সানজাও কেন বিনি ফেসবুক নি যে পেজ বনি জি এসে স্টেটমেন্ট লেখা যে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঙাবো এটিটিএফ নি সানান জায়গা আইপিএফ তিনি দল নি বুমু সাজাক তিনকা আবন বাগে দুঃখ প্রকাশ খালাयो সাজাকা ओमफ्राय सुंबना हामबाय माया फारका तांगे इनके ओइलाव जों स्राय स्राय सासेनो आईपीएफ ति এই 12 ঘন্টাও কিন্তু অনেক
টেনশন তংমানে অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নাজাক তৈন খামন ত্রিপুরা রাজ্য তাবক যে এই পরিস্থিতিও তংমানে হয়তো বিনা লেকচার নিয়ে যে 24 ঘন্টানি বিসিং যদি দুঃখ প্রকাশ খাইলি এখনো কারণে ইনকাকে তিনি নিজের দিন রাজনৈতিক চিত্র অন্য ধরনের রঙি থাকাম আপনি পরিস্থিতি তৈরি থাকা চিন দলব আর তাবুকব অবসুক বাইব সন্তুষ্ট একটা অংশ চিনি প্রার্থী বিসিং তঙ্গ তাবুকব অসন্তুষ্ট তঙ্গ আইসা একটা রেজিস্টার্ড একটা রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি নং যে দল 2018 দিনে অবনসলাই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নি কোনো সরকার চামানি ইতিহাস করে তাই যত কংগ্রেস সিপিআইএম যতনি ন অব আগে সরকার সাজাত তঙ্গ এই প্রথম আইপিএফ টি নন সিপিএম ন উৎখাত খালাইনানি বাগৈ নন তুবৈ আর সরকার চারিকা যে দল এই আইপিএফ টি ন যে সন্ত্রাসবাদী হিনে সাজাক ইনকা বা সাকা আবো তো তেব নর যারা মিডিয়া তংনে রক্ত সাইলাপ করে ডাইরেক্ট সিলাইয়ানি মকল বাইথং নুবিয়াখো হ্যাঁ চিনি বাংলা সিলাই রক বালজাক লাই রিবাইকা একে আবো তো একটা তাইবো মানে প্রচারনি থাকা এটা আপসুকই এফেক্ট যা আবো সাধারণভাবে ফেসবুক নি যে বিবৃতি বাই আবো ভাইকে ইংনাই আপনি খাইয়ে একটা অংশ চিনি দল নি মিসিংব বিশেষ করে শিখলা যে চালাই দল বরক নি একটা অসন্তোষ এবং খুব খাদু মানে তাবুক বতঙ্গ তিনি সাত জোড়া বনবাগিনা চিনি শিখলানি বিসিংব চিনি মিটিনি সিদ্ধান্ত না পাইথাক বকাগো কিছা কক সানাই কখাই অবশ্যই পরিস্থিতি ন যাচাই খালাইয়ে जों যতন সাইমানো ন মিডিয়ার অবসাইমানো যে থাংনাই হজাগিরি যে শান্তির বাজার হজাগিরি উৎসব নিপুরো অনেক কিছু আরো ইতিহাস ব্রুনি ইতিহাস নতুই কক লাইমানতুই অনেক কিছু কক আছে লেখা ইয়াবা আবাবো তাকবো চিনি চিফ মিনিস্টার ব ক্লারিফিকেশন রিয়াখো আবন সালাই সেকাং যে তরি চাকমা ডিএম যেটা হোমচাং রেলি থেকে শুরু করলাইয়ে তালার রাইজান থেকে শুরু করলাই মানে বিরাট ধরনের একটা মুভমেন্ট আবনিব তাকসু জরা ব কোনো বিবৃতি রিয়াখো যে কারণে চিংব টেনশন তো মানে খেপে চিনি ও ক্ষেত্রে বোধ বিবৃতি রিয়া তং হয়তো মহা সমস্যা আংলাই থাকা কিন্তু খুশি এই কারণে যে বন কোনো জায়গাও বিবৃতি সহজে রিয়া কিন্তু চিনি এই আইপিএফ তিন যে সন্ত্রাসবাদী হিনতানি ব আবো অনিচ্ছাকৃত সাজাক দিনখা আপনি ভুল স্বীকার খালাইখা দুঃখ প্রকাশ খালাইখা যে কারণে বন ধন্যবাদ মারিখা কারণ একজন চিফ মিনিস্টার বিনি ভুল বিনি অতি অনিচ্ছাকৃত ভুল আবো যদি দুঃখ প্রকাশ বা স্বীকার খালাইখা আনকে আবো একসেপ্টেবল গ্রহণ খালাইনা উচিত जों हाइखिनि वानसुक लाइटनो जों सिद्धांत ना लाइका तैवैसा যারা খুব তাকবো খা দুমানি পাইয়া চিনি কর্মী রক বা লগে গোबां মান জনগণ जों পাবলিক নব হামবাই মাইয়াফোর অবনি বিসিংতি जों সাইমানকা যে পার্টিগতভাবে ডিফারেন্স তংফানো দফা হামজামানি ক্ষেত্রে যদি আপনি খা নাंनाय জাত কক সাকা আংকাই जों টিপ্রাসা যতন থানসাংনি ফেयो আবো উনखेपेनि ঘটনা প্রমাণ মানখা हामबाय जत्त टिप्रासरकनो आबोनि बागै हाइफानो जों आईपीएफटी पलिटिकल पार्टी आंचलिक दलनि बिसिं जत्तनि कसाम दलनि बागै जों तेकिसे बुंसले दर्ज मारंगु जों दाबि माननार क्षेत्र ताकसे जरा 7 बছর नासिमि दङ ते किचारनि बागै दाबि दाबा मानथानि रगत देरालाय थांथुनो अनेक किछु वानसुगु सामान्य